Han sacado el tiempo para venir a recibir la palabra, por eso estamos agradecidos que han sacado también un tiempo en sus agendas para venir. Pastor Esteban, buenas noches, bienvenido Pastor. Y una bienvenida también para los diferentes pastores que nos acompañan y también desde las diferentes plataformas. Para iniciar el seminario, vamos a invitar al pastor Abraham Jan, va a traducir la pastora Esperanza. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, que nos están viendo desde... 안녕하십니까. Buenas noches. 예, 반갑습니다. 제 소리 잘 들리십니까? 통역 소리가 안 들린 것 같습니다. 들립니까? Como si se oye la 아, traducción 예, de ustedes. 감사합니다. Gracias. 예. 거기는 지금 저녁 시간이죠? Es la hora de la noche, ¿cierto? 예, 여기는 새벽입니다. Aquí estamos en la madrugada. 제가 줌으로 자꾸 집회를 하니까 Como estoy realizando seminarios por Zoom, 별로 재미가 없어요. pero como no me gusta mucho realizar así, 좀 어디 다니면 좋은데 sería bueno visitar a varios lugares, ¿cierto? 앞으로 좋은 날이 올 것 같습니다. Pero un día llegará un buen tiempo, ¿no? Mejor tiempo. 예, 많은 이야기들이 있지만 Hay muchas cosas para contar, 제가 다 말씀을 못 드리겠습니다. pero yo no podría contar todo, ¿cierto? En este lugar. 아무튼 우리 형제 자매님들 이렇게 뵐 수 있어서 너무 감사합니다. Pero de todo mundo me da mucho agradecimiento por como ver a muchos como hermanos de allá. 사회 보시는 목사님 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. Como me sorprendí viendo el pastor que estaba como presentando, 너무 잘생기셔서 제가 기가 팍 죽어버렸어요. como muy guapo, me parece. 목사님이 누구 안 닮으셨나요? Este pastor se parece a alguien, algún artista o algún 슈퍼맨 닮으셨어요. Superman. Superman, me parece. 깜짝 놀랐습니다. Como me quedé muy sorprendido. 이제 3시간, 3일 제가 말씀을 전하는데요. Voy a compartir en este lugar como durante como 3 días con ustedes. 많은 장르들이 있습니다, 말씀에. Como hay muchos como diferentes temas en mis prédicas. 근데 박준현 목사님이 El pastor Chunyon Park 마지막 때 이야기를 해달라고 me 하셨어요. pidió este tema, historias de los últimos tiempos. 그래서 여러분 제가 뭐 많은 것을 다 할 수는 없지만 La verdad, como no puedo contar muchas cosas, 예수님이 다시 올 때의 이야기를 제가 좀 하려고 합니다. pero quisiera contar sobre la segunda venida del Señor. 괜찮겠습니까? ¿Estaría bien para ustedes? 다음 달부터 이제 월드컵 하잖아요. Desde el próximo mes empieza la Copa Mundial, ¿cierto? 아마 전 세계가 또 미쳐서 설칠 건데 Todo el mundo se volverán como locos. 이 월드컵 하기 전에 여러분 말씀을 많이 들어 놓으시는 게 좋습니다. Sería bueno escuchar muchas prédicas antes de esta Copa Mundial ustedes. 저도 월드컵 이제 보면 막 좋아해요. Pero también a mí me encanta ver Copa Mundial, 이제 우리나라도 나가잖아요. porque también nuestro país participa. 콜롬비아도 나가죠. Colombia también participa, 그죠? ¿cierto? 예. Claro. 이탈리아는 떨어졌어요. Italia ahora como ya no pasó. 그 막 이탈리아 사람들은 너무 자존심 상해하더라고요. Entonces los italianos no se desanimaron, ¿no? 근데 여러분 이 월드컵은 누가 만든 거냐면 Pero ¿ustedes saben quién hizo esta Copa Mundial? 이 세상의 임금이 만들었어요.
Él como príncipe de este mundo hizo esta Copa Mundial. 마귀가 만들었단 말이에요. El diablo fue inventado por el diablo. 왜? 사람들의 ¿Por qué? 마음을 빼앗아가려고. ¿Para qué? Para robar el corazón de la gente. 근데 우리는 마귀가 만들었거나 말거나 우리는 아무튼 그걸 보고 좋아하잖아요. Pero a nosotros no importa, ¿no? Sea inventada por el diablo o no, nos encanta, ¿cierto? 근데 누가 만들었는지는 정확하게 알아야 돼요. Pero se debe saber como quién inventó eso. 마귀가 만들었습니다. El diablo la inventó. 예, 감사합니다. 오늘 일단 Gracias. 본문 말씀 하나 읽고 시작하겠습니다. Primero vamos a leer una palabra. 통역으로 이 말씀이 되는 거지만 제가 성경을 오늘 몇 군데를 좀 찾겠습니다. Muy claro, estoy predicando por medio de la traducción, pero voy a hoy buscar unas citas bíblicas. 그리고 본문을 읽어도 제가 다른 이야기를 할 수도 있습니다. Pero aún leyendo cierta parte cita bíblica y luego de repente puedo predicar de como otra historia. 왜냐하면 이 성령은 바람과 같아서 El Espíritu Santo como viento. 바람이 이쪽에서 이쪽으로 불었다가 저쪽에서 이쪽으로 불 수도 있는 거거든요. El viento inicia de este lado hacia el otro lado, del otro lado a este también. 그래서 여러분이 그냥 따라오시면 되겠습니다. Por eso ustedes solamente síganme. 화면을 Por favor, en pantalla. 안 켜시고 싶은 분들 안 켜셔도 돼요. Los hermanos que no quieren prender su cámara, está bien, como cámara como apagada no importa. 여러분들한테 화면 켜시면 $100씩 다 준다 하면 다 킬 건데 Pero si alguien dice que como se va a pagar como $100 si prende la cámara, todos prenderán su cámara. 그만한 능력이 안 되니까 그냥 이제 안 켜셔도 Yo no 됩니다. tengo esa capacidad de pagar tanto, entonces está bien, si no quieren como encender su cámara, déjenla apagada. 줌 예배의 장점은 여러분 Pero el beneficio del culto por Zoom, 뭐 먹으면서 말씀을 들을 수 있다는 거예요. uno puede escuchar la prédica aún comiendo. 근데 예배당에 앉아 계신 분들은 Pero los que están sentados en el salón de culto, 줌으로 하는데 왜 예배당에 앉아 계시지 하는 생각도 듭니다. pero está realizando ese seminario por Zoom, pero ¿por qué todos están sentados en el salón de culto? 자, 아무튼 감사합니다. Pero de todo modo estoy muy agradecido. 요한계시록 11장 읽겠습니다. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 11. 요한계시록 11장 1절부터 Apocalipsis, capítulo 11, el versículo desde 1. 예, 우리 사모님께서 1절부터 El versículo 1 13절까지 읽어 주실 수 있습니까? al 13, la pastora leerá. Desde el versículo 1, los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoren en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán las ciudades santa como 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga 40 veces, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará como guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decían, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Leímos hasta el versículo 13. 13절까지 읽었습니다. 네, 감사합니다. Gracias. 여러분, 이란하고 이스라엘하고 전쟁을 했잖아요. Como entre Irán e Israel, como tuvieron una guerra. 아시죠? Ustedes saben, ¿cierto? 작년에 전쟁을 한번 El año 했고, pasado. 그리고 올해 전쟁을 한번 또 했었어요. Una vez y luego este año también. 한 달 전에. Hace un mes. 올해 전쟁은 이제 La guerra de este año, 한 40일을 했는데, como duraron más o menos 40 días, 우리 집에 이제 이스라엘은 거의 모든 집에 이 방공호가 있어요. 이제 미사일을 피할 수 있는 장소, 쉘터죠. 방공호가 있습니다. en tierra, como en Israel, casi todas las casas tienen como su lugar de como escapar, ¿no? Un lugar de shelter. 그러니까 이 쉘터에 이제 미사일 사이렌이 울리면 이 쉘터에 들어가야 돼요. Entonces, cuando suena como ese, como de sirena, todos tienen que entrar en el lugar de como shelter. 이번에 40일 동안 제가 쉘터를 몇 번 들어갔냐면 220번을 들어갔어요. Durante 40 días, ¿no? ¿Cuántas veces yo tenía que entrar el lugar de refugio como búnker, como más de 20 veces, 22 veces por ahí? 예, 거기 220번을 들어갔다 O 나갔다니까 220 veces entraba y salía. 아 진짜 살이 찌더라고요, 사람이. 밥 먹고 쉘터 Entonces me engordaba porque después de comer solamente entraba y me quedaba ahí. 거의 40일 동안 하루 일과가 밥 먹고 벙커 들어가고 밥 먹고 벙커 들어가고 Entonces, durante 40 días, como después de como comer, solamente entraba al búnker, 잠자다가 일어나서 들어가고 잠자다가 일어나서 들어가고 como durmiendo y luego despertando, entraba cada vez, ¿no? Búnker antiaéreo. 이제 이 Eso 전쟁이 repetía. 뭐라 할까요? 이제 이란 이스라엘 전쟁은 원래 이제 이란하고 이스라엘하고는 전쟁을 안 한다. 이 전쟁하면 핵전쟁이 일어나기 때문에 전쟁을 안 한다는 말들이 많았어요. Originalmente entre Israel e Irán no hacían guerra porque ellos imaginaban una vez al hacer la guerra iba a ser como una guerra atómica. 근데 이제 작년에 트럼프 대통령이 이란 핵시설을 공격하면서 전쟁을 했었잖아요. Pero el año pasado, como el presidente de Estados Unidos, Trump, como atacó a la como facilidad o como esas como cosas de como atómica de Irán, 그리고 올해 또 한 겁니다. pero este año también lo hizo. 그 다음에는 이제 또 하겠습니까? 안 하겠습니까? Entonces, como él va a seguir haciéndolo o no. 여러분이 보실 때는 평화가 온 것 같습니까? ¿Para ustedes les parece que ya llegó el tiempo de paz? 앞으로 이란하고 전쟁을 또 할까요? 안 할까요? ¿Como otra vez va a suceder la guerra con Irán o no? 이제 전쟁 안 한다 하시는 앞으로 안 한다 하시는 분 손 들어보세요. A ver, levante la mano, ya Israel ya no tendrá como guerra contra Irán.
ya no tendrá la guerra. A ver, levante la mano si piensa así. 그러면 한다 손 들어보세요. 앞으로 또 Pues 한 번. levante la mano, otra vez volverán a tener esa guerra. Levante la mano. Si piensa, si volverán a tener la guerra. 예, 안 한다 하는 것보다 한다 하는 게 좀 유리하죠. Claro, más como mayoría, la mayoría de gente piensa que tendrá más guerra, ¿cierto? ¿No? Hay más posibilidades. 여러분, 근데 제가 이렇게 비유를 해서 될지 모르겠지만 이걸 좀 쉽게 설명을 하면 이런 겁니다. Esta situación, no sé si puedo comparar a esto, quiero decir, pero para que entienda más fácilmente. 어떤 술주정뱅이 남편이 있는데 Vamos a suponer que hay un esposo como borracho. 여러분들 중에는 없죠? Claro, como de las hermanas no hay ningún esposo borracho, ¿cierto? 혹시 있으십니까? ¿Hay algún esposo así vive muy borracho? 예, 예수님이 그제도 다 씻었습니다. Pero ese pecado de esa persona también, ¿no? Jesucristo lo limpió, ¿cierto? 그러니까 이 술주정뱅이 남편이 아내를 처음 딱 때릴 때, 처음 손찌검 이제 처음 때릴 때 이게 어려워요. Es muy difícil, ¿no? Como pegar a su esposa, como esposo borracho por la primera vez. 근데 한 번 딱 손을 대면 Pero desde que ya empezó a golpearla, 두 번째 손을 댈 때는 더 쉬워요. desde segunda se siente más fácil de hacerlo. 그리고 또 세 번째 손을 댈 때도 더 쉽고. A la tercera todavía más fácil. 이게 뭐 저나 여러분이 그렇다는 게 아니고 No estoy diciendo que somos así, sea yo o ustedes. 이 아내를 때리는 사람들의 심리가 그렇다는 거예요. 의사들이 하는 말입니다. Ese es el como mundo de corazón de los esposos golpeadores a sus esposas, ¿no? Esa es la explicación de los doctores. 여러분 전쟁이 그런 거예요. La guerra también sucede igual. 제가 비유를 좀 잘못 들어서 죄송하지만 그렇습니다. Como es una comparación no tan adecuada, pero es así. 그러니까 처음 전쟁하기가 어려운 거지. Es difícil tener la primera guerra, 한번 pero 전투기가 출발해서 공격을 como una 시작하면 vez ya haciendo el ataque, el avión de ataque, 그 다음 할 때는 더 쉬운 거예요. pero desde próxima vez se hace más fácil. 그럼 앞으로 어떻게 되냐면 Entonces, desde ahora adelante, ¿cómo será? 또 싸웁니다. Sí, claro, van a tener otra guerra, van a pelear. 그리고 잠시 또 휴전하겠죠. Luego, un momento tendrá una pausa 그 다음에는 어떻게 될까요? y luego, ¿qué sucederá? 또 싸웁니다. Van a seguir como peleando, a seguir como haciendo la guerra. 다음에는 말도 안 하고 내가 공격한다 이런 말도 안 하고 그냥 공격합니다. Desde próxima ya ni siquiera van a avisar que voy a atacar, sino ya van a atacar sin avisar nada. 그렇기 때문에 앞으로 이란, 이스라엘 사이의 전쟁은 계속 일어납니다. Por eso entre Irán e Israel va a seguir sucediendo las guerras. 그러면 이란하고 이스라엘 이 두 나라만 싸우냐? Entonces solamente entre dos países, Irán e Israel, van a pelear. 아니에요. No, no es así. 그 다음에는요, 옆에 있는 나라들이 들어옵니다. Otros países vecinos también entrarán a atacar, entrarán en esa guerra. 그래서 이 전쟁이 Por eso, 아주 빠른 속도로 esta guerra a la gran velocidad, 어디까지 가게 되냐면 hasta que extremo llegará. 우리가 계시록 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver una palabra de Apocalipsis, 요한계시록 9장 capítulo 9, 요한계시록 9장 13절 el versículo 13. Vamos a ver Apocalipsis 9, el versículo 13. Vamos a mirar. 요한계시록 9장 13절에 보면 이렇게 적혀 있습니다. 여섯째 천사가 나팔을 불매 내가 들으니 하나님 앞 금단 넷불에서 한 음성이 나서 El versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar del oro que estaba delante de Dios. 14절 나팔 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰 강 유브라데에 결박한 네 천사를 놓아주라 하네. El versículo 14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates.
자, 15절. 내 천사가 놓였으니 그들은 그 년 월 일시에 이르러 사람 3분의 1을 죽이기로 예비한 자들이더라. Y 15 dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 자, 이 이란 이스라엘 전쟁이 점점 이제 더 세지면 La guerra entre Irán e Israel, si se pone más grave, 여기까지 가는 거예요. hasta en este extremo va a llegar. 여기 보면 유브라데에 묶여 있는 유브라데에 결박된 네 천사를 놓아줘라. Dice, ¿no? Como libera a los cuatro ángeles, ¿no? Que están atados al río de Eufrates. 여러분, 이 요한계시록은 많은 부분에 비유로 되어 있잖아요. 비유. En Apocalipsis habla en forma de muchos como parábolas. 여러분, 여기 있는 네 천사는 전쟁의 천사를 이야기합니다. Estos cuatro ángeles se refiere a los ángeles de guerra. 그러니까 이 전쟁의 천사들을 놓아주면 마음껏 나가서 전쟁하는 거죠. Si ata a los ángeles de guerra, libremente harán como guerra. Sucederán guerras, ¿no? 이 네 천사는 어떤 나라들을 가리킵니까? Entonces, estos cuatro ángeles se refieren a cuáles países. 여러분, 중동을 흐르고 있는 강이 있는데 이게 바로 유프라테스 강이잖아요. El río que traspasa el Medio Oriente es el río Eufrates. 여러분, 유프라테스 강을 중심으로 형성된 네 개의 유명한 나라가 있습니다. Como hay cuatro países famosos alrededor de como el río Eufrates. 어떤 나라가 있습니까? ¿Cuáles son? 이란, Irán, 이라크, Irak, 시리아. Siria. 또 하나 더 있죠. 마지막 어디입니까? El último país, ¿cuál es? 터키. Turquía. 요 네 나라가 바로 유브라데에 결박된 네 천사입니다. Estos cuatro países son cuatro ángeles atados al río Eufrates. 자, 이번 전쟁에서요. En esta guerra, 이 전쟁이 조금만 더 길어졌으면 esta guerra se hubiese sido más alargado, poco más, 어떤 나라가 이란을 도우려고 들어오려고 했는 줄 아세요? pues, ¿saben cuál país iba a ayudar a Irán? 시리아하고 터키가 전쟁에 참여하려고 했어요. 터키하고 시리아. Turquía. Siria y Turquía estaban a punto de participar en esa guerra para ayudar a Irán, 근데 휴전이 됐단 말이에요. pero tuvieron ese como pausa. 이스라엘은요, 터키에게 경고를 했어요. Israel como advirtieron a Turquía. 지금은 터키하고 이스라엘하고 이 수교가 되어 있죠. 친구죠. Ellos son amigos, ¿no? 싫어하지만 그래도 원수는 아니에요. No sé cómo aman, pero no son enemigos. 근데 이스라엘이 터키를 경고했어요. Pero 우리가 Israel advirtió a Turquía. 네가 만약 움직이면 우리가 너희를 먼저 공격하겠다. Si te mueves, primero nosotros te atacaremos. 그러면서 이제 무엇을 한번 보여줬냐면 시리아 안에 있는 터키 군대가 있어요. 시리아 영토 안에 있는 터키 군대가 있는데 거기를 공격했어요. 이스라엘. En el territorio, como territorio de Siria, hay una tropa de Turquía. Entonces Israel atacó a esa tropa. 그러니까 터키는 한 방 맞은 거죠. 살짝 맞은 거. Turquía recibió un golpe. 그래서 터키가 이제 화가 나서 이제 일어나려고 했는데 이제 휴전이 된 거예요. Entonces el Turquía, enojándose, quiso levantarse, pero tuvieron como cese al fuego. 한번 참은 거죠. Como claro, como se calmaron, digamos, ¿no? Aguantaron. 이라크는 뭐라고 했는 줄 아세요? Entonces Irak, ¿qué habló? 어이, 이란, 이스라엘 둘 다 내 말 잘 들어. 우리가 이번에는 가만히 있는데 다음에 또 전쟁하면 우리가 들어간다. Oigan, ustedes Irán e Israel, escúcheme bien, esta vez yo aguanté, pero próxima vez nosotros vamos a entrar en esa guerra. 그래서 결국은 여러분 이 전쟁이 끝이 아니고 시작인 거예요.
Por eso esta guerra no terminó, sino es el inicio de la guerra. 마치 목적지를 향해서 출발한 기차와 같은 겁니다. Como igual que el tren que partió hacia su destino. 마지막 종착역까지 가는 거예요. Tiene que llegar hasta el destino final. 이번 이란 이스라엘 전쟁의 마지막 종착역은 아마게돈입니다. El último como destino final de esta guerra entre Irán e Israel es la guerra de como Armagedón. 여러분, 제가 최대한 쉽게 설명하려고 애를 많이 쓰거든요. Estoy tratando de explicar como en una manera más fácil, no que sea. 여러분, 이 마지막 시대는 En estos últimos tiempos, 얼만큼 가까이 와 있냐면 ¿cuánto está cerca con nosotros a este último tiempos? 쉽게 설명하면 이런 겁니다. 우리가 어떤 월드 캠프나 행사를 하잖아요. En una manera fácil de entender, como cuando tengamos algún evento o como Copa Mundial, sea algún evento internacional. 그러니까 어떤 우리가 하는 행사의 본 행사를 시작하기 전에 식전 행사 있잖아요. 그냥 막 연주도 하고 Al iniciar un evento como principal, hacemos algún como pre-evento, ¿cierto? Como alguna como presentación musical sea. 그러니까 지금 우리는 지금 식전 행사를 하고 있는 거예요. Entonces nosotros estamos pasando el tiempo de como pre-evento. 이미 행사가 시작이 됐단 말입니다. Significa ya este evento ya comenzó. 그만큼 가까이 와 있어요. Así tan cerca estamos. 혹시 여러분, 제가 이렇게 말씀 전하는데 혹시 여러분 중에 들어와서 저 인간이 지금 무슨 이야기 하지 하고 한번 정탐해 보려고 들어오신 분 계십니까? Entre algunos de ustedes como entraron a este evento como fuera un espía, a este pastor, ¿de qué estará hablando? 여러분, 그런 마음으로 들어오셔도 ¿Aún alguien entró con ese corazón a en este seminario? 좀 마음을 열고 한번 들어보셔야 되는 거예요. Pero por favor, ustedes como deben escuchar con corazón abierto. 왜냐하면 ¿Por qué? 예수님이 오실 날이 굉장히 가까운데 Porque la segunda venida del Señor está muy cerca. 여러분 중에 예수님이 언제 오시는지 아시는 분이 있습니까? Entre ustedes saben como exactamente cuándo Jesucristo vendrá en la segunda venida. 누가 고개를 지금 끄덕이시는 분 제가 봤는데 아실라요? Alguien como así, como movió su cabeza, pareciera como sabe la fecha, 여러분, 예수님 언제 오시는지 아시는 분 아무도 없어요. que nadie sabe sobre la fecha de segunda venida del Señor. 왜냐하면 성경에 예수님도 모른다 했죠. 나도 모른다 했잖아요. Jesucristo dijo, él mismo no sabe, no se sabe. 아들도 모른다 했잖아요. El hijo tampoco sabe. 누구만 안다 했습니까? 오직 아버지만 아시느니라. Solo el Padre sabe, dice. 여러분, 예수님은 언제 오실지 모르지만 오신다고 약속했습니까? 안 했습니까? Jesucristo dijo que no sabía cuándo, pero él prometió su segunda venida, ¿sí o no? 예수님은 다시 오신다고 약속하셨잖아요. Jesucristo prometió a volver de nuevo. 여러분, 우리가 저나 여러분이 누구한테 내가 다시 갈게 할 때 무엇을 기준으로 해서 다시 간다 합니까? Entre nosotros cuando prometimos como vuelvo, como cuál es la norma como para decir eso. 그러니까 우리가 어디를 간다 혹은 어디에서 온다 할 때 기준이 뭡니까? 그 기준은 바로 시간입니다. 시간. Yo voy o vengo. La norma para decir es el tiempo. 내가 몇 시까지 갈게, 내가 며칠 날 갈게 하고 이런 시간이잖아요. Hasta tal hora voy. El para decir, eso es el tiempo. 여러분, 그러면 그 기준은 시간인데 그 시간을 측정하는 기계가 뭡니까? Entonces, la norma es el tiempo, pero ¿cuál es la máquina para medir el tiempo? 시계 아닙니까? 시계. El reloj. 이 시계가 기준이 돼서 우리가 오고 가고 한다는 거죠. Como el reloj es la norma para medir, así como voy o vengo. 그러면 예수님도 내가 다시 갈게 할 때 언제 정확하게 오실지는 모르지만 어떤 예수님도 시계가 있다는 거예요. Cuando Jesucristo prometió diciendo, vengo de nuevo,
como Jesucristo para decir también tiene su reloj. 이 시계를 예수님의 시계를 우리는 예수님 재림의 시계라는 거예요. 재림 시계. El reloj de Jesucristo es el reloj de la segunda venida del 자, Señor. 여러분 그러면 예수님이 다시 오시는 이걸 재림이라고 하는데 Como Jesucristo viene de nuevo, es la segunda venida del Señor, lo llamamos. 자, 여러분은 예수님이 다시 오시는 걸 지금 믿고 기다리시죠? Ustedes creen sobre segunda venida del Señor y la espera, ¿cierto? 다시 오실 예수님이 기다려지십니까? 월드컵이 기다려지십니까? ¿Usted a qué como espera más? ¿La segunda venida del Señor o la Copa Mundial? 예수님 오신다 해놓고 2000년 지났으니까 Pero Jesucristo prometió su segunda venida del Señor, pero ya pasaron más de 2000 años. 아유 뭐 오시든지 말든지 마음대로 하세요. 이런 사람들이 많아요. Así mucha gente ahora se siente, ya pasó mucho tiempo, ya venga, no importa. Así mucha gente se siente así. 근데 여러분 지금 있잖아요. Pero 지금 이 ahora, 시대에 무엇을 생각해야 되냐면 en 예수 esta época, 다시 오신다는 것을 기억하고 생각해야 되는 시대입니다. es la época en donde debemos recordar sobre la segunda venida del Señor con seguridad. 여러분 예수님이 다시 오시는 이야기는 우리가 보통 두 가지 이 옵션이 있어요. Sobre la segunda venida del Señor hay dos opciones. 하나는 진짜 예수님이 이 땅에 오셔서 천년왕국을 여는 거잖아요. 이게 재림입니다. 이게 재림이 이 지상에 제가 사는 예루살렘에 다시 오시는 겁니다. 이게 En la 재림이에요. segunda venida del Señor Jesucristo vendrá a Jerusalén y abrirá el reino milenial en esta tierra. 그래서 모든 나라들을 다 새롭게 평정하고 세팅하고 예수님이 다스리는 게 이게 천년왕국이잖아요. Jesucristo como en reino milenial, ¿no? Como Él reorganizará a todas las naciones y empezará a gobernar. Eso es el reino milenial. 그러니까 부활하셨을 때 하늘 올라가신 그 모습 그대로 다시 오셔서 이 땅에 실제로 예수님이 딱 착륙하는 이게 재림입니다. Jesucristo en que resucitó en esa misma forma, regresará a la tierra, al momento de llegar a la tierra en esa forma. Eso es la segunda venida del Señor. 근데 그러면 예수님의 피로 구원을 받으신 여러분들이 기다리는 예수님은 이 재림하시는 예수님을 기다립니까? 아니면 휴거라 그러죠. 공중에서 예수님이 여러분을 데려가시는 거, 이 휴거를 기다립니까? Entonces, ustedes recibieron como perdón del pecado por la sangre de Jesucristo, ¿a cuál como segunda venida del Señor están esperando? La segunda venida del Señor en el aire como arrebatamiento, en donde llevan a ustedes al aire, o a Jesucristo que llega a la tierra. 여러분 전부 다 뭘 기다리는? 이 휴거를 기다리는 거예요. Todos ustedes están esperando el arrebatamiento. 맞죠? ¿Cierto? 자, 그러면 우리가 휴거하고 재림의 차이에 대한 이야기를 조금만 해봅시다. Entonces quisiera hablar un momento en detalle sobre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor a la tierra. 먼저 여러분 그걸 아셔야 된다. 이 휴거는요. 그러니까 구원받은 그리스도인을 예수님이 언젠가 천사들을 보내서 예수님이 자 공중에 내려오십니다. 내려오셔서 거기서 천사들을 보냅니다. 이게 성경적인 천사들을 보내서 전 세계 구원받은 사람들을 끌어들입니다. Jesucristo como llega al aire en la segunda venida, como al aire, y luego envía a los ángeles para como recoger a todos los salvos que están en todo el mundo. 자, 여러분 우리가 이 부분을 성경을 한 구절만 찾아보고 Sobre esta parte vamos a buscar una palabra. 몇 구절이 나오는데 한 구절만 찾아볼게요. En unas citas hablan sobre ese tema, pero hoy vamos a ver solamente una palabra. 휴거입니다. 데살로니가 전서 4장이에요. Sobre arrebatamiento está hablando primera de Tesalonicenses. 데살로니가 전서 4장 16절. O primera de Tesalonicenses 4. 데살로니가 전서 4장 16절에 보면 이렇게 되어 있습니다. Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 16. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히
하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 El versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1절 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌려올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. 자, 여러분 이게 휴거입니다. Eso es el arrebatamiento. 그러니까 휴거를 좀 여기 우리 어린 학생들도 있으니까 좀 쉽게 설명을 하자면 Sobre el arrebatamiento, sí lo explico en forma más fácil para que entiendan más jóvenes y adolescentes. 이게 어떤 현상이냐면 Como qué tipo de fenómeno es. 여러분 진공청소기 아세요? 진공청소기. Se conocen como como aspirador. Aspirador. 모래 알갱이들이 막 있는데 진공청소기를 딱 갖다 대면 Hay muchos como arenitas, pero si traemos y lo ponemos la aspiradora, 눈 깜짝할 사이에 진공청소기가 이 모래 알갱이들을 싹 빨아들이잖아요. en un momento la aspiradora, ¿no? Absorbe como así arenitas, ¿cierto? 이거보다 훨씬 빠른 속도로 예수님이 마치 진공청소기처럼 구원받은 사람들만 싹 빨아들이는 현상이 휴거. Es como más rápido que la velocidad de aspiradora. Jesucristo a través de los ángeles como absorbe todos los salvos. 그러니까 내가 구원받았는데 Arrebatamiento. 예수님이 오셔서 나팔을 딱 불천사들이 나팔을 불고 푹 빨아들이는데 안 딸려갈 자신이 있습니까? Yo siendo salvo, ¿no? Jesucristo ya viene con los ángeles, luego tocando la trompeta y luego sí absorbe, ¿no? Nos absorbe quién va a quedarse sin ser arrebatado. 아, 나는 가기 싫어. 세상이 너무 좋아. Yo no quiero ir con el Señor, me gusta el mundo. 여러분 그렇게 저항한다고 안 가는 게 아니고 구원을 받았으면 반드시 가게 돼 있어요. Aún resistiéndose, ¿no? Si es salvo, sí o sí será arrebatado. 여러분 이 세상에 돈 많은 사람들은 얼마나 아쉽겠어요. 아, 내가 저 돈 다 못 썼는데. Mucha gente rica, salva, como tendría mucha pena, ¿no? Como yo todavía no gasté todo el dinero que tengo, sentirá así. 여러분 돈 자꾸 모으지 말고 쓰세요. Por eso, hermanos, como no junten dinero, sino sigan gastando, 그거 다 놔두고 갑니다. porque van a dejar todo su dinero en este lugar. 자, 그래서 예수님이 이 구원받은 사람들 싹 모아서 Jesucristo juntará de una, ¿no? Como a todos los salvos. 어디로 갔냐면 아무도 알지 못하는 예수님만 아는 공간에다가 이 구원받은 사람들을 잠시 딱 감추어 두십니다. Y luego Jesucristo esconde a los salvos un momento, ¿no? Un lugar donde nadie conoce. 그러니까 안 보여요. No se ve. 여러분 에덴 동산은 El huerto de Edén, 자, 질문입니다. 에덴 동산은 없어졌습니까? 아니면 가리워졌습니까? yo hago una pregunta. ¿El huerto de Edén desapareció o fue escondido? 없어졌나요? ¿Desapareció el huerto de Edén? 아니면 하나님이 이렇게 감추어 두셨나요? ¿O Dios lo escondió? 여러분 에덴 동산은 하나님이 감추어 두셨습니다. Hermanos, Dios escondió al huerto de Edén. 지금 우리의 눈으로 안 보인단 말이에요. Solo en nuestros ojos no se ve. 뭐 예수님이 우리를 거기다 잠시 두시든지 모르겠지만 아무튼 우리 눈에 보이지 않는 세계에 구원받은 그리스도인들을 잠시 뒀다가 예수님이 다시 이 땅에 오실 때 재림하실 때 같이 오고. Entonces, como no sé, ¿no? Como Dios nos dejará en ese mismo lugar del huerto, o sino de todo modo, ¿no? Dios nos esconderá en cierto lugar, y luego Jesucristo, cuando llega a la tierra en la segunda venida, ahí también nos trae. 여러분 이게 휴거. sea, entonces, eso es el arrebatamiento. 여러분 휴거가 일어나기 이제 시간이 가까워지면 Cuando se acerca el tiempo de arrebatamiento, 이 세상에 많은 이 진짜
괴상한 이상한 뉴스들이 막 돌아요. En este mundo, ¿no? Sucede, como se suenan muchas noticias como de cosas raras, ¿no? En este mundo. 그 중에 하나가 UFO 이야기. Como eso, como noticias sobre como UFO, 외계인, UFO, 외계인. extraterrestres, ¿no? También sobre extraterrestres también, ¿no? 여러분, 외계인을 믿는 사람들, 종교가 있습니다. Hay una religión en que creen sobre extraterrestres. 이 사람들 무슨 이야기 하냐면 외계인이 어느 날 와서 많은 사람들을 데리고 간다. 이 세상에 약한 사람들을 데리고 간다 그래. 약한 사람. Ellos hablan, ¿no? En su religión, un día los extraterrestres llegan a la Tierra y luego llevarán a los débiles del mundo con ellos. 많은 사람들이 사라진다. Y mucha gente desaparecerá. 그러니까 여러분 예를 들면 휴거가 일어나면 그 사람들은 뭐라고 이야기하겠어요? Entonces, cuando haya sucedido como el arrebatamiento, ellos, ¿cómo hablarán? ¿Qué hablarán? 외계인이 와서 데려갔다 한다니까요. Los extraterrestres habrán llevado, así dirán. 여러분 얼마 전에 미 나사에서 외계인 뭐 UFO 그 비행 물체 있잖아요. 그걸 공개했잖아요. 막 존재하고 있다 그러면서. Hace poco, ¿no? Como Estados Unidos, NASA de Estados Unidos dijeron, ¿no? Sobre existencia de extraterrestre y también ese poblador de como extraterrestre. 그러니까 사람들의 머릿속에 아, 이런 게 실제로 있구나 하고 믿도록 그렇게 지금 이끌어가는 거예요. Así como están como guiándose, ¿no? De que la gente que crea, estas cosas verdaderamente existen. 자, 방금 전까지 우리는 지금 휴거에 대한 이야기를 했고요. Hace poco estábamos hablando sobre el arrebatamiento. 그러면 재림에 대한 이야기를 해요. 재림. Entonces, como también vamos a hablar sobre la segunda venida a la tierra. 재림은 휴거 이후에 일어나는 일이잖아요. La segunda venida a la tierra sucederá después del arrebatamiento. 예수님이 실제로 이 땅에 내려오시는 장면, 재림 장면을 가장 잘 설명한 성경이 요한계시록 1장입니다. Como la forma de esta segunda venida del Señor a la tierra, como en forma mejor que está explicando es como Apocalipsis 11:1. 자, 요한계시록 1장. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 11, como capítulo 1. 요한계시록 1장 7절을 Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. 요한계시록 1장 7절. Apocalipsis 1, el versículo 7. 볼지어다 구름을 타고 오시리라. 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 터여 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애곡하리니 그러하리라. 아멘. Aquí dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 자, 여러분 이 장면은 휴거입니까? 재림입니까? Esta escena esto se refiere al arrebatamiento o la segunda venida a la tierra. 여러분 이건 재림입니다. Esto se refiere a la segunda venida del Señor a la tierra. 자, 실제로 예수님이 하늘에서 내려오시는 장면을 사람들이 보는 거예요. Entonces esa escena como del Señor como desde el aire y luego llega a la tierra, la gente verá, toda la gente verá. 자, 성경은 이 부분을 어떻게 이야기하면 자, 볼지어다 알아. Entonces sobre esta parte la Biblia está diciendo verá. 구름을 타고 오시리라. Como verá en nube, vendrá en nube. 그 다음에 세상의 모든 눈이 이걸 본다 그랬죠. Dice que todo ojo le verá. 예수님이 다시 오는 장면을 보는 거예요. Esa como la gente verá en sus ojos, ¿no? Esta segunda venida del Señor a la tierra. 모르겠어요. 제 생각인데 이거는 아마 유튜브가 많이 발달했잖아요. 아마 유튜브 생방송으로 생중계될 수도 있어요. Ese día de esta escena del Señor, como lo pasarán en vivo, no sé, por muchos de youtubers, ¿no? Porque hoy en día mucha gente que transmiten por YouTube. 여러분 하늘에서 예수님 내려오시는데 이거 방송 카메라 갖다 대면 전 세계 다 볼 수 있는 거 아니에요? Desde el aire, ¿no? Jesucristo está llegando a la tierra. Si lo transmiten en vivo por YouTube, todo el mundo verán
al mismo tiempo, ¿no? 뭐 유튜버들은 막 이 조회수 올리려고 막 또 찍겠죠. Claro, para que como sean más vistos, ¿no? Los youtubers como transmitirán, ¿no? En vivo. 그리고 땅의 모든 족속이 그를 인하여 애곡한다 그랬어요. Y también dice en este versículo, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. 여러분, 땅의 모든 족속이 예수님 다시 오실 때 막 이 통곡하면서 슬퍼한다는 겁니다. Así significa a toda la gente del mundo en esa segunda venida del Señor a la tierra harán lamentación llorando. 자, 그럼 제가 여기서 여러분에게 질문을 드리겠습니다. Entonces yo quisiera hacer una pregunta a ustedes. 여러분, 예수님은 평강의 왕 아니십니까? Jesucristo es el Rey de paz, ¿no es así? 예수님은 사랑의 왕이시잖아요. El Rey de amor. 여러분, 예수님이 이 땅에 뭐 우리 죽이러 오십니까? 아니잖아요. 우리 살리러 오셨잖아요. Jesucristo viene a matarnos, Jesucristo vino a salvarnos, ¿cierto? 우리를 대신해서 죽으신 분이고요. En el lugar de nosotros, Jesucristo murió. 우리 죄를 씻어주신 분이잖아요. Jesucristo es el que limpió todos nuestros pecados. 서로 사랑하라. Ámense uno a otros. 평강을 너희에게 주노니. 예수님은 평강의 왕입니다. Yo te doy paz. Jesucristo es el Rey de paz. 여러분, 예수님이 다시 오시면 사람들이 기뻐해야 되고 평안해해야 되고 즐거워해야 되죠. Jesucristo si venga de nuevo, la gente debe estar gozándose con paz, alegrándose. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 옛날에 어떤 청년 형제가 교회 목사님이 해외에 가시니까 너무 좋아하더라고요. Hace tiempo un hermano, un joven, ¿no? de la iglesia se alegró mucho cuando su pastor como se fue a otro país. 그 목사님 viajando. 해외 전도여행 갔다가 돌아오니까 막 너무 막 마음이 불안하고 너무 슬퍼하더라고요. Entonces, cuando su pastor regresó de su viaje de evangelización, el joven se puso muy triste y afligido. 자, 여러분, 예수님이 다시 오시는데 사람들이 막 고통한단 말입니다, 지금. Pero en la segunda venida del Señor, la gente ahora está sufriendo. 왜 고통할까요? ¿Por qué está afligida la gente? 자, 여러분, 이 다시 오시는 지금 요 장면, 요한계시록 1장에 요 장면을 여러분 이 땅에 남아서 보고 싶습니까? Esta escena de esta segunda venida del Señor a la tierra, ¿ustedes quieren ver en sus ojos? 여러분, 다시 오시는 예수님을 내가 내 눈으로 봤다. 이 말은 뭐냐면 나는 남겨졌다는 뜻이에요. Yo vi, ¿no? En mis ojos esta segunda venida del Señor a la tierra. En mis ojos significa, yo me quedé en la tierra. 맞습니까? ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Me hago entender? 즉 버림받았단 말입니다. Significa, yo fui abandonado. 얼마나 마음에 충격이 되겠습니까? ¡Wow! Gran choque del corazón, ¿no? 자, 여러분, 세상에 수많은 기독교인들이 En este mundo hay muchísimos como cristianos, 예수님 믿고 los que creen en Jesús, 찬양하고 alaban al Señor. 여러분, 제가 유튜브로 가끔씩 이 가스펠송을 들어요. 가끔씩. A ver, de vez en cuando yo escucho alguna alabanza a través de programas de YouTube. 근데 그 라이브 가스펠송 여러분 한 번씩 들어보셨습니까? 라이브. A veces ustedes han escuchado alguna canción de alabanza en vivo por YouTube. 뭐 미국 같은 데서 하잖아요. O a veces no lo realizan en Estados Unidos en gran manera. 거대한 체육관에 수만 명이 거기 서가지고 막 찬송을 한단 말입니다. En un estadio gigante la gente alaba al Señor así en vivo. 내가 막 이래 있잖아요. 막 울면서 막 예수님 하고 막 하잖아요. Levantando sus manos, Señor Jesús. 그런 거 보셨어요? ¿Han visto? 근데 그분들이 하늘에서 예수님 내려오시는 걸 본다고 생각해 보세요. Pero imagínense, esa gente estará mirando, Jesucristo está bajando desde el aire a la tierra. 그건 뭘 이야기하냐면 그 사람들이 예수님한테 버림받았다는 거예요. Significa, esa gente fue abandonada del Señor. 이 땅에 남겨졌다는 뜻입니다. Significa, en esta tierra se quedó. 자기는 선택받지 못했다는 거예요. Significa, esa gente no fue elegida de Dios. 여러분은 알잖아요. 여러분은 구원받았기 때문에. Ustedes, por ser salvos, saben. 이 사람들은 그때 깨닫는 겁니다. 아, 내가 구원받은 사람이 아니구나.
Pero ellos en ese momento entenderán, ah, yo no era salvo, yo no soy salvo. 그러니까 여러분 예수님은요. Por eso Jesucristo, 구원받은 그리스도인에게는 평강의 왕이고 만왕의 왕이고 진짜 능력에 주시지만 구원받지 못한 사람들에게는 다시 오시는 이 예수님은요 공포의 왕이십니다. para cristianos salvos, Jesucristo es el Rey de paz, ¿no? En la segunda venida del Señor. Pero para los que no son salvos, es el Rey de terror. 맞죠? ¿Cierto? 남겨졌기 때문에 이 사람들이 막 고통하는 거예요. Porque ellos se quedaron, por eso están lamentándose, están afligidos. 더 이상 소망이 없는 겁니다. Ya no hay esperanza, 예수님이 땅에 다시 오셨기 때문에. porque Jesucristo ya llegó en la segunda venida del Señor a la tierra. 여러분 이 요한계시록은 Este libro Apocalipsis, 어떤 부분은 시간 순서대로 딱딱딱 적혀 있어요. en cierta parte está escrito según orden del tiempo. 어떤 부분은 과거와 현재와 미래가 막 또 뒤죽박죽 돼 있어요. En otra parte está escrito todo mezclado del pasado, presente y futuro. 그러니까 우리가 영화 같은 데 보면 저는 잘 이해가 안 가는 부분들이 어떤 부분들이냐면 A 제가 veces yo viendo una película no entiendo bien. 이해력이 떨어져서 그런지 어떤 사람이 막 현재 이야기를 하고 있다가 갑자기 이 사람이 어릴 때로 돌아가요, 내용이. Tal vez no tengo buena capacidad de entender, pero una persona está relatando del presente y luego de repente es a la historia de su pasado. 과거로 가는 거잖아요. Así está regresando a su pasado 갔다가 또 미래로 가고 y otra vez regresando a su futuro, 또 어떨 때는 또 시간 순서대로 돼 있고 o a veces como está relatando la película según el tiempo. 그러니까 막 뒤죽박죽 돼 있단 말입니다. Pero está, en otra parte está mezclado el tiempo. 또 어떤 부분은 마치 러시아에 가면 파는 인형 있잖아요. 러시아 인형처럼 뚜껑 열면 자그마한 인형이 또 있고 또 뚜껑 열면 자그마한 인형이 또 있고 그런 거 있잖아요. Como muñecas de Rusia, ¿no? Como dentro de una muñeca grande, como así abriendo, tiene otra muñeca más pequeña y otra más pequeña. 또 어떤 부분은 그렇게 기록이 되어 있어요. Alguna cierta parte está escrita la Biblia de esa forma. 근데 요한계시록 첫 딱 시작할 때 딱 문을 여는 게 예수님의 재림입니다. Pero iniciando el capítulo 1 de Apocalipsis, inicia con la segunda venida del Señor a la tierra. 예수님이 딱 이 땅에 재림했다는 것은 Ya Jesucristo llegó en la segunda venida del Señor a la tierra. 이미 환란이 다 끝났다는 거예요. Significa ya había terminado la gran tribulación. 그리고 나서 Después, 그 다음부터 이제 환란이 이렇게 일어난다 하는 걸 이제 예언을 하죠. luego hablas profecías sobre la gran tribulación, cómo iban a ser, cómo van a ser. 그러면서 여러분 이게 2000년 전에 사도 요한이 이제 하나님이 보여주신 비전으로 본 거잖아요, 이게. Pero esto como apóstol Juan hace 2000 años, él vio todo esto en visión que Dios le mostró. 그러니까 2000년 전에 사람이 Una persona hace 2000 años 무엇을 봤냐면 지금 여러분이 살고 있는 지금 이 순간보다도 더 미래를 본 거잖아요. pero él había visto el como futuro más adelante que ahora, ¿no? Sino nuestro futuro todavía más adelante de esto. 그렇죠? ¿Cierto? 지금 이거보다 조금 더 미래잖아요. Como ahora nuestro tiempo, pero esto va a suceder más adelante. 그걸 보고 적은 거예요. Ya vio eso y escribió. 그러면 여러분 2000년 전에 사람이 Una persona hace 2000 años. 막 이 F-35 이런 전투기를 받겠습니까? Él habrá visto un avión de ataque F-35, algo así, 탱크를 받겠어요? o un tanque, habrá visto. 대통령이라는 단어를 알았겠어요? También habrá entendido el como vocabulario el presidente. 여러분이 막 이 스마트폰 쓰잖아요. Ustedes utilizando ahora como así como el celular inteligente, 막 스마트폰으로 막 대화하는 거 이런 거 봤겠어요? como conversando por su celular como inteligente, como él habrá visto todo esto. 여러분 이걸 2000년 전에 그분이 다 봤단 말입니다. Pero él ya había visto, él ya vio hace 2000 años. 그래 이거를 표현하려고 하니까 어떻게
표현하려고 하니까 은유법으로 표현할 수밖에 없는 거예요. 비유를 해서. Pero para expresar todo esto, como para poder expresar todo esto, tenía que usar forma de como parábola, como forma de figuras. 그러니까 2000년 전 사람이 전투기를 보고 기록을 하는데 이걸 어떻게 표현하는 거죠? Él cómo puede expresar sobre, ¿no? Como un, digamos, un avión de ataque, ¿no? ¿Cómo va a escribirlo? ¿En qué forma? 전투기가 막 소리를 확 내고 지나가면 어떻게 표현하겠어요? 많은 군대가 달려오는 소리 같다. 이렇게 표현한다니까요. Cuando así, ¿no? El avión de ataque, ¿no? De militar, como si pasa con gran velocidad, con mucho ruido, como expresó, ¿no? Como gran sonido de ejército, ¿no? Gran ejército. 탱크는 En cambio, el tanque, sobre el tanque, 입에서 불을 뿜더라. 이렇게 표현할 수밖에 없어요. como de la boca saliendo el fuego. Una 맞죠? cosa que de su boca saliendo el fuego. 자, 여러분 요새는 드론으로 전쟁을 합니다. 드론 띄워가지고 Hoy en 전쟁을 día en 합니다. la guerra están utilizando mucho dron. 이 드론이 크기가 점점 작아져요. El tamaño del dron está disminuyéndose. 드론을 어떻게 설명할 건데요? ¿En qué manera va a explicar el autor, ¿no? Sobre dron? 손바닥보다 작은 드론이 Una cosa más pequeño que una palma de mano. 수천 대가 하늘에 떠가지고 날아다니면서 사람을 공격하는데 Miles drones así como en el aire atacan a la gente. 이걸 어떻게 설명? 이거는 진짜 하늘을 나르는 벌레라고 표현밖에 못하는 거예요. Entonces él expresó como insectos voladores del aire atacan. Así, esa forma expresó. 아무튼 그래서 2000년 전에 이 표현들이니까 여러분들이 그런 것들을 좀 생각을 하고 보시면 조금 이해하기가 더 좋아요. Por eso ustedes como meditando esa parte, ¿no? Como una expresión hace 2000 años para expresar lo que está sucediendo ahora. Ustedes con esa considerando, como leyendo, pueden entender mejor. 자, 다시 돌아가서 예수님의 재림식의 이야기를 했죠, 제가. Entonces otra vez vamos a regresar al como tema de segunda venida del Señor a la tierra. 그러니까 우리도 여러분도 어디 가실 때 시간을 보잖아요. 아, 내가 갈 때가 다 가깝다 하고 시계를 보잖아요. Ustedes cuando se van a algún lugar como miran a su reloj, está acercando el tiempo, como a la hora que como tengo que irme. 공항에서 비행기를 기다리는 사람들이 자꾸 뭘 봅니까? 자꾸 시계를 보잖아요. Cuando esperan su vuelo en el aeropuerto, ¿qué miran? ¿No? ¿A qué miran? Al reloj. 시간이 가깝다는 거죠. Significa, la hora está acercándose. 예수님도 마찬가지예요. Jesucristo también. 예수님에게도 시계가 있는데 Jesucristo también tiene su reloj. 이걸 뭐 재림시계라 그러는데 재림시계. El reloj de la segunda venida del Señor. 실제로 이런 시계는 아닌데 No es como un reloj físico como de nosotros. 그러면 예수님의 재림시계는 언제부터 째깍째깍 하고 돌아가기 시작했을까요? Entonces, el reloj de segunda venida del Señor, ¿desde cuándo empezó a como funcionar? Checa, checa, así para como funcionar. ¿Desde 여러분, cuándo? 예수님이 그 부분을 성경에 이야기를 했겠어요? 안 했겠어요? Sobre esta parte, Jesucristo habrá como mencionado en la Biblia, sí o no. 언제부터 시계가 돌아간다 이야기를 했다니까요. ¿Desde cuándo este reloj de la segunda venida del Señor empezó a funcionar? Sí mencionó. 찾아볼까요? Vamos a buscarlo. 여러분 마태복음 찾아보겠습니다. San Mateo, vamos a mirar San Mateo, 마태복음 24장. capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. 자, 마태복음 24장입니다. San Mateo, capítulo 24. 마태복음 24장 32절. El versículo 32. Capítulo 24, el versículo 32. 물론 그 앞에 많은 이야기들이 있죠. Aún como antes de este versículo, ¿no? Como hay muchas cosas que hablan. 자, 앞에 이야기 조금만 하고 넘어가요. 죄송합니다. 32절 놔두고 Pero antes de llegar 32, un poquito hablamos anteriores como versículos. 24장 여기 3절 24, el versículo primero, vamos a ver el versículo 3. 24장 3절 San Mateo 24, el versículo 3.
예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 종용이 와서 가로되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하신가 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까. Aquí dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. El versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. 5절 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹해 하리라. 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워 말라. 이런 일이 있어야 하되 끝은 아직 아니니라. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 처처에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것이 재난의 시작이니. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. 자, 여러분 여기 보면 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어난다 했죠. 이거는 1, 2차 세계대전을 이야기합니다. 7절 Aquí el versículo 7 dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, se refiere a la Primera Guerra Mundial. 그리고 이제 기근과 지진이 계속해서 일어나는 거죠. Luego habrá pestes y hambres y terremotos, 이거는 시작이다. ¿no? Es el inicio. 자, 그리고 14절 이 천국 복음이 모든 민족 Versículo 14. 전부되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 14절 El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 자, 그러니까 이 우리가 가진 이 복음이 전 세계에 쫙 퍼져나가는 이 현상이 일어나는데 El evangelio que nosotros tenemos no se expandirá a todo el mundo. 이게 와야 세상의 끝이 온다는 거죠. Cuando llegue esto, llegará el fin. 여러분 성경은 모든 부분에 하나님이 어떤 것을 암시하고 있어요. Entonces la Biblia en todas las partes está como dando como un insinúa algo en toda parte. 그러니까 한 가지 이야기 속에 많은 의미가 있다는 거예요. Dentro de una palabra como contiene muchas cosas, ¿no? Muchos temas, muchas cosas. 이 성경이 너무 신비로운 게 맛을 보면 이 맛이 한 가지에서 여러 개의 맛이 나요. Como la Biblia es como muy misteriosa porque de una palabra como sabe muchas cosas. 그리고 내 마음의 상태에 따라서 이게 느낌이 달라요. Dependiendo del estado de mi corazón, la palabra cada vez como siente diferente. 여러분 성경을 그냥 읽지 말고 한 3일 굶고 성경을 읽어보세요. Cuando ustedes leen la Biblia después de 3 días de ayuno, 성경 속에 수많은 먹을 것이 여러분 눈에 쓱 나들어옵니다. muchas cosas como de comida de la Biblia entran en sus ojos al leerla. 다윗이 무화과를 먹었구나. Ah, David comió higos. 자, 여러분 그 여리고성 도는 이야기 있잖아요. 여호수아가 Y también Josué daba vuelta alrededor de como Jericó. 자, 이 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 돌았죠. Durante 6 días estaba dando vuelta, cada día una vuelta, ¿no? 그리고 마지막 7일 때는 어떻게 됩니까? Y al séptimo día, ¿cómo dieron vuelta? 마지막 7일 때는요. En el séptimo día, 하루에 7바퀴를 한꺼번에 돌아요. 하루에 7바퀴. como en un día, ¿no? Dieron 7 vueltas. 이건 뭘 이야기하냐면 ¿Qué significa? 이 ¿Eso qué significa? 여리고성을 한 바퀴 도는 것은 복음이 전 세계에 도는 이야기입니다.
Dar una vuelta alrededor de Jericó significa como dar una vuelta del evangelio en el mundo. 마지막에 7바퀴를 한꺼번에 돈 것은 En el último día, 7 veces en un día, ¿no? 7 vueltas significa 전 세계에 복음이 한 번에 쫙 퍼지는 이야기. en el mundo, ¿no? Al mismo tiempo, el evangelio se expande de una vez. 여러분 요새는 이 인터넷이 Ese 발달해가지고 tiempo 직접 사람이 가지 않아도 그 전 세계로 está muy 복음이 desarrollado el internet. 쫙 퍼질 수 있잖아요. El 그걸 이야기. evangelio no se puede expandir como a todo el mundo, ¿no? En una vez. 자, 그리고 조금 더 진행해서 이야기해 봅시다. No se oye. 그래서 29절 보세요. Y también vamos a hablar poco más profundamente. 그날 환란 후에 Vamos a ver el versículo 29. 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. El versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. El versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 그러니까 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 저희가 그 택하신 자 31. 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. 시간이 지금 많이 됐죠. 지금 뭐 한 Ahora ya ha pasado bastante tiempo, ¿cierto? 한 20분 남았나요? Ya me faltan 20 minutos, más o menos. 여러분 다 집에 빨리 가셔야 되잖아요. Todos ustedes ya tienen que regresar a su casa, ¿no? ¿Cierto? 그래서 제가 한 20분 좀 더 하면 되겠습니까? Todavía puedo seguir compartiendo 20 minutos más. 제가 제 아내한테 물어봤어요. Yo le pregunté a mi esposa, 어떻게 하면 말씀을 은혜롭게 전할 수 있을까? ¿cómo podría predicar con mucha gracia? 그러니까 제 아내가 쓸데없는 소리 하지 말고 말씀을 20분 안에 다 끝내라 하더라고요. Me dijo, no me hables cosas de como insignificantes, sino en 20 minutos termina rápido, me dijo. 가장 은혜로운 말씀은 가장 짧은 말씀이다. La prédica como llena de gracia significa la prédica más corta, dice. 예수님은 너처럼 길게 말 안 하고 한마디로 다 끝낸다. Jesucristo no predica como, no habla muy largo como tú, sino en una palabra termina todo. 그래서 제가 이제 최대한 빨리 끝내려고 하는데 잘 안 돼요. Por eso trato de terminar la prédica lo más pronto posible, pero muy difícil, ¿no? Hacerlo. 자, 여러분 32절 한번 32절 이제 Versículo 32, vamos a mirar el versículo 32. 예수님의 재림식에 대한 이야기인데요. Está hablando sobre el tiempo de la segunda venida del Señor. 자, 32절부터 34절까지 한번 아니 참 32절부터 37절까지 한번 읽어주십시오. 32절부터 37절까지. Desde versículo 32 hasta 37, vamos a ver, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 자, 여러분 이 부분이 예수님이
예수님의 재림 시계가 언제부터 째깍째깍 움직이는지를 예수님이 표현하신 거예요. Sobre este, como pasajes como están expresados por el Señor, sobre el tiempo de segunda venida del Señor, desde cuando empezó a funcionar el reloj de segunda venida. 여러분, 성경에는 많은 식물들이 나오잖아요. En la Biblia, como están mencionados, como sobre muchos, como árboles. 여러분, 예수님을 상징하는, 즉 예수님을 표현하는 나무들은 어떤 나무들이 있을까요? ¿Cuál árboles simbolizan a Jesucristo? ¿Cuáles árboles simbolizan a Jesucristo? 포도나무 맞죠? La vid, 그 포도나무는 la vid 약하게 생겼는데 이 se ve muy débil, 십자가처럼 생긴 지주대에 이렇게 걸려 있잖아요. pero están colgados de su soporte, ¿no? Que forma de la cruz. 그건 예수님을 가리킵니다. 나는 포도나무요 그랬죠. La vid simboliza a Jesucristo. Yo soy la vid. 또 하나 더 있습니다. 아카시아 나무, 시띠무드라 그러죠. 시띠무드. Otro árbol, el árbol de acacia. 그러니까 법궤 만들 때 시띠무드로 만들어 놓고 이 금을 입히잖아요. El arca de Dios, como después de como hacerla y luego cubren con el oro. 시띠무드 예수님을 상징합니다. El árbol de acacia simboliza a Jesucristo. 그리고 또 하나 더 있죠. 뭡니까? 이제 El otro árbol, 종려나무, 즉 대추 야자나무인데 종려나무죠. 이 데이트나무, 종려나무. el árbol de, ay, ¿cómo se llama? 대추 야자 있잖아요. 그 데이트 영어로 데이트나무. De 팜출이라 합니까? 데이트나무 있잖아요. palmera. 중동에 있는 데이트. Palmera. El 종려나무. árbol palmera. 이 종려나무 이 호산나 할 때 썼던 거 있잖아요. 그게 이제 예수님을 가리킵니다. Sí, el árbol palmera representa a Jesucristo. 그러면 감람나무 있잖아요. 올리브나무. 올리브나무는 뭘 가리킬까요? El olivo representa a quién? 이 올리브나무는 유대인을 가리킵니다. 유대인. El olivo representa a los judíos. 유대인. El 그러면 pueblo judío. 무화과나무는 El árbol de higo representa a qué? 보통 이제 복음반에서 무화과나무는 죄인을 가리킨다 이렇게 표현하기도 해요. A veces en la clase del Evangelio, ¿no? Interpreta el árbol de como higo o representa a los pecadores. 근데 이 무화과나무는 사실 뭘 가리키냐면요. 이스라엘 나라를 가리킵니다. Pero la verdad, la higuera representa al país Israel. 그러니까 이 무화과나무를 이스라엘 나라를 표현할 때 하나님 많이 쓰셨어요. Muchas veces, como Jesucristo hablaba sobre la higuera para hablar de Israel. 그러니까 이제 무화과나무에서 약한 가지가 나오고 거기서 잎사귀가 나는 거죠. 잎사귀가 나는 거죠. De esta higuera, ¿no? Como sale la rama y luego brotan las hojas. 여러분 무화과나무는 언제 보통 이제 이스라엘에서 이 무화과나무는 몇 월 달에 잎사귀를 내는 줄 아세요? ¿Ustedes saben de higuera en qué mes salen sus hojas? ¿Brotan sus hojas? 5월 달. El mes mayo. 4월, 5월에 잎사귀를 내요. Más o menos como abril y en mayo brotan las hojas. 그러면 여름이 가까운 줄 알라. Entonces, aquí palabra también dice, cuando brotan las hojas así de higuera, sabéis que el verano está cerca. 여러분 한국 사람들은요. 이 심판 혹은 마지막 그러면 겨울을 생각해요. Los coreanos cuando escuchan la palabra el juicio, el tiempo final, como imaginan el invierno. 근데 여러분 이스라엘 사람들은요. 중동 사람들은요. Pero para los israelitas, 마지막 그리고 심판이 겨울이 아니고 여름입니다. para la gente de Medio Oriente, ellos saben el tiempo final o el tiempo de juicio es el tiempo de verano. 그러니까 우리는 봄, 여름, 가을, 겨울에서 이 겨울이 마지막이잖아요. Para nosotros, ¿no? Así, ¿no? Como primavera, verano, otoño y invierno, el invierno es el final. 아니에요. 유대인들은요. 여름이 el verano es el final. 여름이 온다는 것은 추수 때가 왔다는 거예요.
Verano está cerca significa es el tiempo de cosecha. 그러니까 우리하고 좀 개념이 달라요. Como ellos tienen diferente concepto a nosotros. 그러니까 여름이 끝이란 말이에요. El verano es el fin. 자, 그러면 예수님이 여기서 33절에 뭐라고 되냐면 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 눈앞에 이른 줄 알라. En el versículo 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 그러니까 예수님이 다시 오시는 예수님이 아주 가까이 와 있다는 것을 깨달으라 할 때 썼던 비유가 무화과 나무에서 잎사귀가 나는 거예요. Como para decir, ¿no? Segunda venida del Señor está muy cerca, casi está a la puerta. Para hablar sobre esta parte, Jesucristo utilizó la parábola de la higuera, ¿no? Cuando sale la rama que tierna, ya está cerca. 여러분 그러니까 이 무화과 나무에서 잎사귀가 나는 건 뭐냐면요. 이스라엘 나라의 독립을 이야기합니다. 독립. De la higuera, cuando como su rama está tierna, se refiere la independencia de Israel. 그러니까 무화과 나무에서 잎이 났다. 이거는 이스라엘이 독립했다. 이걸 표현한 거예요. De la higuera, ¿no? Como ya brotó las hojas, significa que como Israel fue independizado. 여러분 이스라엘은 2000년 동안 나라 없이 돌아다녔잖아요. Durante 2000 años, Israel andaba errante sin tener su propio país. 언제 독립했습니까? Cuando se independizó, 1948년 5월 14일 en el año 1948, como 14 de mayo, 5월 14일 no, 14 de mayo, 5, 1, 4 5, 1, 4, 이게 이스라엘 독립한 날이에요. es el día de la independencia de Israel. 그러니까 예수님이 자, 이 나의 재림시계 내가 다시 오는 이 시계가 언제부터 째깍째깍 움직였냐 이 말을 할 때 1948년 5월 14일부터라는 거예요. Entonces, como para decir, no para decirnos Jesucristo, ¿no? Desde cuando mi reloj de la segunda venida del Señor empezó a funcionar. Eso significa, ¿no? Como desde el día 14 de mayo del año 1948 empezó a funcionar el reloj. 그러니까 지금은 2026년이잖아요. Ahora estamos en el año 2026. 그럼 예수님의 시계가 언제부터 움직였냐면 1948년부터 움직였다는 거예요. Entonces el reloj del Señor empezó a funcionar desde el año 1948. 그러니까 예수님이 아 내가 이제 갈 때가 됐네 하고 시계를 본 딱 그 타임이 1948년 5월 14일이라는 거예요. Entonces Jesucristo miró su reloj. Ahora casi la hora de mi regreso, vio ese tiempo, era 1948. 쉽게 이야기하면 이스라엘이 독립하는 그 시간부터는 언제든지 예수님이 오실 수 있는 시간이 시작됐다는 겁니다. Desde el tiempo de la independencia de como Israel inició el tiempo de Jesucristo para en cualquier momento que podría regresar Jesucristo en la segunda venida del Señor. 여러분 성경 속에 예수님이 어떤 하나님이 구원을 표현할 때 히브리어는 글자 하나하나에 그 숫자가 다 있다 그랬죠. 숫자. Como para hablar sobre la salvación en hebreo, como una vez yo les dije, ¿no? Como la letra hebreo, cada letra tiene su número, ¿se acuerdan? 514라는 숫자를 통해서 하나님이 뭘 나타냈냐면 이스라엘의 회복, 이스라엘의 구원 이걸 나타내셨어요. Entonces, a través del número 514, Dios como quiso manifestar la salvación y la restauración de Israel. 그러니까 Salvación de Israel. 5 플러스 1 플러스 4 하면 다 얼마입니까? 10이잖아요. Entonces, si sumamos todos esos números, ¿no? 5 más 1 más 4, ¿cuánto es, no? Como 10. 왜 10일까요? ¿Por qué 10? 다 합치니까 10이지. Claro, sumando 3 letras son 10.
자, 여러분 이 숫자 하나하나 또 의미가 다 있잖아요. Cada, cada número también tiene su significado. 예를 들면 7은 하나님의 전능하신 하나님을 나타내잖아요. 7은. 7 es el como 자, todopoderoso 여러분 de 오늘은 Dios. 제가 10분 안에 다 끝낼게요. 오늘은. Hoy voy a terminar, tema de hoy voy a terminar en 10 minutos. 오늘 읽었던 두 증인 이야기 본문은 내일 할게요. Como hoy leímos la cita bíblica sobre los dos testigos, voy a hablar mañana. 오늘 이 예수님 재림식의 요거만 마칩시다. Hoy vamos a terminar el tema del tiempo de la segunda venida del Señor. 얼마나 가까이 와 있는지 Tan cerca estamos a la segunda venida del Señor. 계산을 해보자는 겁니다. Sí, eso vamos a contar. 이 7은 전능하신 하나님을 나타내는데 7은 El número 7 representa a Dios Todopoderoso. 여러분 히브리어로 죄송합니다. 히브리어로 전능하신 하나님이라는 단어가 있어요. 이게 뭐냐면 엘 샤다이라고 합니다. 엘 샤다이. En hebreo, ¿no? Como hay una palabra, significa que Dios Todopoderoso es el Shaddai. 여러분 이 엘 샤다이 즉 전능하신 하나님이 구약 성경 신약 빼고요. 구약 성경에 총 몇 번 나옵니까? Como cuántas veces este vocabulario como Dios Todopoderoso, el Shaddai, cuántas veces sale en el libro Antiguo Testamento, solo Antiguo Testamento, 정확하게 7번 나옵니다. solo 7 veces, 그러니까 7을 상징한단 말이에요. como representa el número 7. 여러분 2는 뭘 상징합니까? 2. Número 2 representa qué cosa? 하나님의 어떤 결정, 판결을 할 때 하나님이 어떤 뜻을 정하셨다 할 때 이를 상징해요. Cuando Dios decide algo, como utiliza número 2. Número 2 significa que, ¿no? Así, cuando Dios decide algo. 예수님이 진실로 진실로 네게 이르노니 진실로 진실로 아멘 아멘 두 번 해요. Como Jesucristo, ¿no? 2 veces habla, ¿no? De cierto, ¿no? Amén, amén. 2 veces. 결정했다는 거예요. Significa Dios decidió. 자, 그리고 예수님이 가늠 중에 잡힌 여자 앞에서 땅바닥에 몇 번 쓰십니까? Ante la mujer sorprendida de acto de adulterio, Jesucristo, ¿cuántas veces escribió 두 en la 번. tierra? 2 veces. 왜요? ¿Por 내가 qué? 결정했다. Yo decidí. 너를 율법으로 심판하지 않고 이 은혜의 법, 새 언약으로 심판하는 것을 결정했다. 이게 두 번. No haré juicio contigo, no por la ley, sino por la gracia. Eso decidí. 자, 마지막으로 바로 왕이 요셉 만나기 전에 바로 왕이 꿈을 몇 번 꿉니까? Como Faraón, antes de encontrarse con como José, ¿cuántas veces tuvo sus sueños? 두 번. 2 veces. 근데 요셉이 그러잖아요. 왕이시여, 당신이 꿈을 두 번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 뜻을 정하십니다. José habla eso, ¿no? Usted tuvo 2 veces del sueño, significa que Dios manifestó, Dios decidió. 10은 뭡니까? Voluntad. 10번째, 10의 뜻은 뭔지 아세요? ¿Y el significado de 10 cuál es? 다 이루었다고. Consumado es. 구원의 완성을 10이라고 합니다. 10이라는 숫자로 표현했어요. Se cumplió, ¿no? La salvación cumplida, como se representó con el número 10. 그러니까 하나님은 이 10이라는 숫자를 통해서 구원의 마침, 구원의 완성을 표현한 부분이 굉장히 많아요. En muchas partes Dios expresó la salvación cumplida a través del número 10. 레위기에 이런 표현이 있어요. En 레위기에. Levítico sale una expresión así. 그러니까 양이 막대기 아래로 10번째 막대기 아래를 통과하는 양마다 하나님이 선택했다고 그랬죠. Diciendo, ¿no? Como a la décima oveja que pasan debajo de un árbol, así no Dios escogía, dice, ¿no? 그러니까 10번째 딱 오면 이놈 딱 이렇게 되는 거죠. Cada décima oveja Dios escogía, ¿no? Esta oveja, a la otra décima. 하나님은 이스라엘의 구원을 나타낼 때 514라고 하는 숫자를 지속적으로 계속 나타내세요. Para manifestar la salvación de Israel, Dios seguía manifestando con el número 10.
여러분 이런 뭐 숫자를 알 필요는 없어요. 214. No necesita usted saber todo sobre estos números. 몰라도 돼요. No importa, no, aunque no sepan. 여러분 뭐 수학 잘한다고 밥 한 그릇 더 주는 거 아니잖아요. Como ustedes, como haciendo buena matemática, no van a tener un plato más de comida. 밥 먹고 사는데 마테마티카 아무 상관없어요. Para comer y vivir como matemática no importa, no haga bien, no haga mal. 여러분 이런 숫자 몰라도 구원받는데 아무 문제 없고 여러분 신앙생활 하는데 아무 도움 안 돼요. Sin saber, ¿no? Como el significado de cada número, ¿no? No importa sobre su salvación, no le afecta nada en su vida espiritual tampoco. 근데 아무 도움 안 되는데 저는 지금 왜 이야기하겠습니까? Pero aún eso no afecta nada en nuestra vida de creencia. ¿Por qué estoy hablando sobre este tema de números? 이런 게 있다 이걸 이야기하는 거예요. Estas cosas existen, eso estoy diciendo. 하나님이 이렇게 표현을 해놨다 간절하게 이걸 이야기하는 거예요. Dios expresó así a través de hasta números, con todo su corazón expresó. 여러분 하나님은요 굉장히 정교하신 분이에요. Dios es muy detallista. 내일 제가 70일의 이야기를 할 거면 다니엘서 이야기할 건데 Mañana voy a hablar sobre 70 semanas, sobre Daniel, el libro de 하나님의 Daniel. 성경이 얼마나 정확하고 진짜 이게 정교한지 제가 보여드릴게요. La Biblia de Dios es muy precisa en mucho detalle, ¿no? Eso quisiera mostrarles a ustedes. 그러니까 그 작은 것 하나도요 하나님이 모든 것에 의미를 다 집어넣어놨어요. En toda como detalle, en toda cosa como minuciosamente Dios puso su significado. 여러분 이게 하나님의 섭리예요. Eso es como su característica de Dios, como providencia de Dios. 그러니까 여러분 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 사람들은요 이런 하나님의 섭리를 마음에서 막 느끼는 거예요. La persona que temen a Dios se sienten sobre esta característica de Dios desde su corazón. 여러분 바옥수 목사님 같은 분들은 막 이거 하나님 뜻이다 하고 막 느끼시잖아요. Pastor Oxubán no siente, esto es la voluntad de Dios, percibe. 여러분 예수님의 제자들이 그 예수님 부활하시고 나서 갈릴리 가서 고기 잡았는데 몇 마리 잡았습니까? 153마리 잡았잖아요. 153마리. Los discípulos de Jesucristo como pescaron como en el río Galilea, como cuántos peces pescaron? 153 peces. 왜 153마리 잡았을까요? ¿Por qué 153 peces? 154마리 잡을 수도 있는데 153마리 잡았어요. Hubiera sido 154, pero en el lugar de 54, 153 peces pescaron. 여러분 153이라는 숫자는요 무슨 의미가 있나요? El número 153 tiene significado 하나님의 아들들 이런 의미가 있어요. de que son hijos de Dios. 이렇게 너는 내 아들이다 이 말이죠. Eres mi hijo. 그러니까 하나님의 그러니까 예수님이 왜 153마리 잡게 했냐? ¿Por qué Jesucristo le hizo pescar 153 peces? 이게 유대인들의 숫자로 유대인들은 머릿속에서 이게 돌아간단 말입니다. Cuando escuchan estos números en la cabeza de como judíos, captan, perciben sobre esos números. 너희들은 내 아들이야. 하나님의 아들들이라는 것을 표현한 거예요. Ustedes son mis hijos. Eso Dios quiso expresar. 이해가셨죠? ¿Sí me hago entender? 그런 식으로 하나님 예수님이 의미를 다 부여해 놨단 말이에요. Así, Dios puso en cada cosa su significado. 그러니까 1948년 5월 14일이 딱 되면서 이스라엘이 독립하면서부터는 예수님이 이제 오실 준비를 하신 거예요. 오실 수 있다고 그때부터 시계가 시작된 겁니다. Desde el momento del 1948, el día 14 de como mayo, inició el reloj del Señor para la segunda venida del Señor. En cualquier momento se puede realizar. 그리고 이렇게 이야기했죠. 이제 이게 오늘 Luego, 이 세대가 지나기 전에 이 일이 다 이루리라. en el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 그러니까 예수님이 이 세대가 지나기 전에 이 일이 다 이루리라. Jesucristo dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 여러분 여기서 말하는 이 세대는 몇 년을 이야기합니까?
esta generación que habla en este versículo se refiere ¿cuánto tiempo? 여러분, 한 세대는 보통 몇 년을 이야기하죠? Generalmente una generación se refiere ¿cuántos años? 50년. 50 años, 근데 generalmente. 지금 예수님이 이야기하시는 이 세대는 50년이 아니에요. Pero esta generación que habló Jesucristo en ese versículo no se refiere 50 años. 지금 예수님이 이야기하시는 이 세대는요, 유대력으로 6천 년을 이야기합니다. 6천 년. Según como calendario judío, son 6.000 años. 유대인들이 쓰는 단락이 있어요. 유대력이라고 그러죠. Los judíos tienen su propio calendario. 그게요, 인류의 역사가 7천 년입니다. 7천 년. Como la historia humana es como 7.000 años. 왜 7천 년이냐면 6천 년 플러스 1,000년에서 천년왕국 이래서 7천 년이에요. 6.000 años más reino milenial 1.000 años, por eso total 7.000 años. 그러니까 이 세대가 지나기 전에 내가 다시 올게. 이 말은 유대 달력으로 6천 년이 지나기 전에 내가 다시 오겠다 이 말이에요. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, yo vengo así, ¿no? Eso significa, ¿no? Antes de pasar 6.000 años, ya vendré. 여러분, 지금 우리는 2026년이죠. Pero estamos en el año 2026. 유대 달력으로 지금 몇 년이게요? Según el calendario judío, ¿en qué año estamos? 유대 달력으로는요. 5,787년입니다. 5787. Según el calendario judío, estamos en el año 5.787, en el año 5.787. 그러니까 5,787년이니까 6,000년 되려면 아직 220년 남았죠. Entonces, para llegar a 6.000 años todavía, ¿no? Un poquito faltan 280. 그러니까 Faltan, nada más. 아직 200년 남았으니까 많이 남았다. 이렇게 계산하면 안 되는 거예요. Como pero uno no tiene que contar, todavía faltan 200 por ahí, 200 años, todavía falta mucho tiempo. No debemos contar así. 왜 그렇게 계산하면 안 되냐면요. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacer cuenta así? 예수님이 이 세대가 지나기 전에 저 6,000년이 되기 전에 온다 그랬죠. Porque Jesucristo dijo, ¿no? Antes de pasar esta generación vengo, ¿no? Antes de pasar significa 6.000 años, venga. 그리고 시계가 언제부터 시작됐다 그랬습니까? Y además el reloj, ¿desde cuándo empezó a funcionar? 1948년 5월 14일부터 시작됐다 그랬죠. Desde el 14 de mayo del año 1948. 그러니까 정확하게 언젠지는 몰라요. Claro, exactamente la fecha y hora no se sabe. 그러니까 우리는 예수님이 오실 날이 굉장히 가깝다는 것을 계산할 수 있습니다. Pero podemos hacer cuenta de la segunda venida del Señor, está muy cerca. 5,787년 올해가. Porque este año, como es como año 5.787, el año. 자, 그러니까 여러분, 자, 주님이 얼마나 가까이 와 계시는지 제가 설명하려고 이렇게 한 거예요. Yo lo que quiero explicar, el Señor está tan cerca. 자, 오늘 제가 Su 여기까지, segunda venida. 제가 오늘 여기까지 할게요. Hoy hasta aquí voy a predicar. 말씀 다 끝난 게 아니에요. Todavía no terminó toda mi prédica. 저는 지금 1시간짜리 말씀을 3개로 나누는 겁니다. Como la prédica de 1 hora, es como digamos, estoy como repartiendo en 3 como sesiones. 내일 이어서 하겠습니다. Mañana voy a seguir. 내일은 좀 더 심각한 계산법을 제가 여러분에게 보여드리겠습니다. Mañana voy a expresar, ¿no? Voy a mostrar una manera de hacer cuentas de forma más, digamos, como grave. 그리고 오늘 못했던 두 증인 이야기를 해드릴게요. Seria. Y también voy a contar sobre los 2 testigos que no pude contar hoy. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre, te damos gracias. 우리 형제자매들이 주님을 사모하게 되길 바랍니다. Espero que los hermanos que como deseen, amen al Señor.
예수님 이 땅에 오셔서 우리 모든 죄를 씻어 주셨고 Jesucristo vino a la tierra ya como limpió todos nuestros pecados 다시 오신다고 약속하셨는데 y prometió sobre su segunda venida. 하나님 우리가 이번 집회를 통해서 다시 오실 주님을 소망하기를 바랍니다. A través de ese seminario, espero que como deseemos la segunda venida del Señor. 계속되는 집회 가운데 우리가 가진 복음이 얼마나 귀한지를 깨닫게 해 주시옵소서. Como Señor, ayúdanos para entender el como precioso evangelio que nosotros tenemos. 예수님 이름으로 기도했습니다. Como te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.